الله أكبر الله أكبر. السماوات السبع بين النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع سماوات عظيمة، ما بين السماء الأولى إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وسمك السماء الثانية مسيرة 500 عام، وما بين السماء الثانية إلى الثالثة مسيرة 500 عام، وسمك الثالثة كذلك، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم ما بين السماء السابعة إلى الكرسي. كرسي هو موضع قدم الرب جل جلاله، وسع كرسيه السماوات والأرض، ليس العرش. ثم ما بين السماء السابعة إلى الكرسي 500 عام، ثم ما بين الكرسي إلى البحر 500 عام، ثم يأتي العرش فوق هذا البحر استوى عليه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه السماوات على عظمها وسمكها خرج منها صوت من ثقل ما فيها من الملائكة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء، أطت يعني خرج منها صوت، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. ثم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم، يعني في شأن الآخرة وأهوال الآخرة، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، الصعودات يعني الطرق والشوارع، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، ولحثوتم على رؤوسكم التراب. يقول: لو تعلمون ما أعلم من علم الآخرة لحصل لكم هذه الأمور. सातों आसमान, इनमें से पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक के दरमियान का फासला ऐसे है जैसे कोई शख्स 500 साल तक सफर करता रहे। फिर एक आसमान की मोटाई, यानी उसकी जो खुद आसमान की मोटाई है वो 500 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर दूसरे आसमान से लेकर तीसरे आसमान तक के दरमियान का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अगले आसमान की मोटाई, फिर तमाम आसमानों के दरमियान का फासला और हर एक आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर है। 7वें आसमान से लेकर कुर्सी तक का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर है, और कुर्सी से मुराद वो जगह है जिस पर अल्लाह ताला के कदम है, इससे मुराद अर्श नहीं है। फिर इस कुर्सी से लेकर उसके ऊपर जो समंदर है उस तक का फासला भी 500 साल की मुसाफत के बराबर है, और फिर उस समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श है जिसके ऊपर रहमान मुस्तवी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जिक्र फरमाया है वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला की कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर वसी है, कुशादा है, इससे मुराद अल्लाह ताला के पाँव रखने की जगह है। ये आसमान जो खुद इतनी बड़ी मखलूक है और इनके दरमियान का फासला और खुद इन आसमानों का मोटापा, क्या आपको मालूम है इससे कुछ आवाज़ निकलती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप फरमाते हैं: अत्ततिस समा व हुक्क लहा अन तइत,
कि आसमान इससे आवाज निकलती है चिरचिराहट की, जैसे चारपाई पर या लकड़ी के बने हुए किसी तख्त और चीज के ऊपर बैठे तो उसमें से चिरचिराहट की आवाज निकलती है। आप फरमाते हैं इससे चिरचिराहट की आवाज आती है, और फरमाया इसका हक भी यही बनता है कि इससे चिरचिराहट की आवाज आती रहे, क्योंकि आप फरमाते हैं कि 4 उंगलियों के बराबर भी इन तमाम आसमानों में कोई ऐसी जगह खाली नहीं है मगर वहां पर कोई ना कोई फरिश्ता या तो अल्लाह के सामने रुकू करके खड़ा है या फिर अल्लाह के सामने सजदे की हालत में है। 4 उंगलियों के बराबर भी जगह इन आसमानों में खाली नहीं है, हालांकि ये आसमान इतने वसी हैं, इतने बड़े हैं और इतनी इनकी लंबाई और चौड़ाई है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, जिन बातों को मैं जानता हूं अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, यानी क़यामत के हालात, क़यामत की हौलनाकियां, आखिरत के दीगर मामलात अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो आप फरमाते हैं तुम हंसना कम कर दोगे, तुम बहुत ज्यादा रोया करोगे और तुम आबादी से रास्तों की तरफ यानी वीराने की तरफ निकल जाओगे और फिर अल्लाह के सामने तुम गिड़गिड़ाओगे। और आखिरत की हौलनाकियां, क़यामत की हौलनाकियां अगर तुम्हें मालूम हो जाएं तो तुम अपने सरों के ऊपर अफसोस की वजह से मट्टी डालने लग जाओगे। لكي تعرف عظمة الله جل جلاله يتأمل الإنسان في عظمة مخلوقات الله، كمثلا الملائكة هؤلاء الذي خلقهم الله من نور، منهم من هو موكل بالوحي، منهم من هو موكل بالقطر، منهم من هو موكل بالريح، كل له وظيفة. جبريل عليه السلام موكل بنزول الوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جبريل من أعظم المخلوقات، خلقه الله له 600 جناح، ولك أن تتخيل ذلك المخلوق العظيم الذي له 600 جناح بجناحه يسد الأفق، يعني ما بين السماء والأرض. هذا المخلوق العظيم رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الملائكية، رآه مرتان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل حين أسري بي بالملأ الأعلى كالحلس البالي. حلس البالي مثل الجلد القديم. لماذا وهو من أعظم وأفضل وأعز الملائكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من خشيته من ربه، لأن جبريل أقرب المخلوقات إلى الله، فعنده خشية عظيمة من الله. لذلك لما أمره الله أن يهلك قرى سدوم، قرى قوم لوط، هذه القرى التي كانت تعمل هذه الفاحشة، أتاها جبريل من السماء، ثم قلعت هذه القرى بطرف جناح، وحملها عليه السلام بكل ما فيها، حملها بجبالها، بيوتها، دوابها، بشرها، حتى وصل بها السماء الدنيا. حتى ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم ونهيق حميرهم وصراخهم، فحرك ذلك الجناح ثم جعل عاليها سافلها وأمطرها الله بحجارة من سجيل منضود. الله في كتابه يقول: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ابن كثير رحمه الله في التفسير يقول: هذه القرى التي أهلك جبريل
فيها 400,000 من البشر، هذا مخلوق من مخلوقات الله، كيف الله.